Saya datang dari sana, di India di sana. And when I come this time, I was quite surprised that many Indonesian people watch Indian movies. Iya, ketika saya datang ke Indonesia, saya terkejut karena begitu banyak orang Indonesia nonton film India. First time I was doing my ministry in Sumatra. Ketika saya pertama kali di Sumatera pelayanan, One guy came and asked how this Indian man looks like. Maybe I look like Shah Rukh Khan. dan dia berkata kepada pastor ini, wah orang India ini mirip Shah Rukh Khan katanya. I then asked, I was surprised. Oh, how come this guy knows Shah Rukh Khan? Saya terkejut bagaimana orang ini bisa tahu Shah Rukh Khan. Maybe he speak Hindi, Tamil, different language. And later I came to know that you people are crazy for Indian movies. Padahal bahasanya beda, tapi orang-orang di Indonesia gila akan film India. First time I met an Indonesian pastor in 2008 in India. Pertama kali saya ketemu orang Indonesia jadi pendeta di India tahun 2008. That pastor, this is a pastors conference organized in a global way. Jadi di pastor ini dalam global. It's a global pastors network. Iya, jadi global jaringan pastor internasional orang So one Indonesia. pastor from Europe and different congregation pastors, they came. One pastor from Indonesia came share about the church growth. Jadi ada yang dari Eropa dan pastor ini men-sharingkan cerita tentang bagaimana pertumbuhan di gereja di Indonesia. So that pastor wearing like a batik shirt. First time I'm seeing a colorful shirt. Jadi pastor itu pakai baju batik, jadi kan baju ini sangat berwarna jemaat. So this pastor time came and he came to the pulpit like this. He came to the pulpit, right? Oh ya, jadi pastor itu naik ke atas mimbar kayak seperti ini. And the pastor came. All the Indian pastors, greetings from Jakarta, India. Greetings from Jakarta. Oh ya, jadi semua mari salam kepada pastor dari Jakarta. So wherever I travel to other countries or people say, look at me, hey pastor, you look like Jackie Chan. Jadi ketika pastor ini berkelana ke negeri lain, pastor kamu mirip Jackie Chan. 2008 I learned from the pastor something very impressed me. Jadi tahun 2008 pastor ini belajar dari pastor ini yang sangat berkesan. He came and said like this, Dia datang dan berkata, everyone says I look like Jackie Chan, aku mirip Jackie Chan, but I not look like Jackie Chan. tapi saya nggak mirip Jackie Chan. But Jackie Chan looks like me. Tapi Jackie Chan mirip saya. Bukan saya mirip Jackie Chan. So I was thinking about that thing in my mind 2 weeks back when I met a guy in Sumatra. Jadi ketika saya ketemu orang di Sumatera, saya mikirkan gitu. I'm not look like Saya nggak mirip kayak Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan looks like tapi Shah Rukh Khan me. mirip kayak saya. Jadi terinspirasi jemaat. So it's always fun when we are traveling from different place to different place. Jadi ada hal yang menyenangkan ketika kita berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Indonesian makan is very delicious. Good. Makanan Indonesia enak. Good. Makanan enak. Good. So So I'm very happy to be here back in Indonesia. Saya sangat senang berada kembali di sini di Indonesia. When I see outwards Indonesia, this country, when we come to here, I see the people worship, lot of talent in this country. Jadi ketika saya datang ke Indonesia, saya melihat bagaimana orang-orang menyembah Tuhan. Everybody Luar biasa. has good vocal, good voice, Semua orang Indonesia punya suara yang bagus, good music knowledge. punya kemampuan musik yang bagus, jemaat. I always say, a prayer warrior brings answers from God. A prayer warrior brings answers from God. Jadi pejuang-pejuang doa membawa jawaban doa. A messenger brings message from God. Dan pembawa pesan itu membawa kepada Tuhan. But a worshipper brings God in his midst. Tapi A worshipper penyembah membawa brings God in their midst. membawa Tuhan ke tempat ini. Hallelujah. Where there is worship, there is revival. Di mana ada penyembahan, ada revival, kebangunan rohani. There is angels of God. Dan ada malaikat Tuhan. Every time the cherubim angels they worship hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jadi setiap waktu malaikat itu bernyanyi haleluya, 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 jemaat. So wherever the worship moves, there is the
the glory of the Lord. Jadi ketika penyembahan itu ada, itu memuliakan Tuhan. This country, Indonesia, is about to go in another transit point of revival. Jadi Indonesia ini menjadi titik transit untuk revival. This country is going to see more worship in days to come. Jadi negeri ini akan menjadi tempat menyembah terus jemaat. And also there will be 24/7 worship television is going to take place in this country. Jadi akan ada televisi 24 jam menyembah Tuhan di negara ini. From here there is going to be a shift worship going to reach nations. Dari tempat ini jemaat Tuhan akan ada orang-orang yang menyembah menjangkau dunia. The presence of God is going to strip around this world from Jakarta, from Indonesia. Dari Jakarta akan menyapu kehadiran Tuhan ke seluruh Indonesia jemaat Tuhan. You know, in Psalm it says, in the presence of God, the mountain melted like wax. In the presence of God, the mountain melted like wax. Di hadapan Tuhan gunung-gunung akan beruntuh, akan bergoncang. So whenever we worship, whenever we exalt God, the presence of God comes into that place. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mengagungkan Tuhan, maka kehadiran Tuhan datang ke tempat ini jemaat Tuhan. Maybe the sickness may be like a wax, like a mountain. Your sickness may be like a mountain. Mungkin sinyal kita kayak gunung jemaat Tuhan. Maybe your agony, your sickness may be like a mountain. Your poverty, your death may be your mountain. Maybe your sickness or your sickness. Yeah. Kesakitan Anda, Whatever problem, apapun masalah Anda, seperti gunung jemaat Tuhan. it looks like a mountain. Yes. Jadi mungkin masalah Anda, sakit Anda terlihat seperti gunung jemaat Tuhan. When the presence of God comes, Ketika Tuhan datang, maybe your mountain, your maka problem, masalah Anda, it will melt like wax. maka itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. So, Maka itu akan diangkat oleh Tuhan. I know everyone in this place going to your next transit point. Maka saya percaya setiap orang tempat ini akan pergi ke titik transit yang lebih tinggi lagi jemaat Tuhan. No matter who you are and Nggak peduli siapa Anda, where you come from, dari mana Anda berasal. when you take your place, when Ketika Anda mengambil tempat Anda, you take the place to Jesus Christ, you will discover all the rulers of the darkness are under your feet. ketika kita meletakkan diri kita di bawah Kristus, maka semua kita akan menguasai kuasa-kuasa kegelapan di bawah kaki kita jemaat Tuhan. This evening, I know sure that's going to be a great shift. This church is going to the season of new beginnings. Malam ini saya percaya gereja ini akan masuk kepada suatu permulaan yang baru jemaat Tuhan. This church is going to the next level, to the transit point. Gereja ini akan pergi ke level yang lebih tinggi, pada transit point yang lebih tinggi lagi, lebih jauh jemaat Tuhan. The church is not only based here, the church will be having their connection. The church will be associate churches, new churches going to be planted in many islands of Indonesia. Amin. Jadi gereja ini bukan cuma basicnya di sini, tapi akan terus bermekaran ke daerah-daerah pulau-pulau Indonesia jemaat Tuhan. And also many divine connections going to come in this place. Maka banyak hal koneksi surgawi akan datang ke tempat ini saudara. This evening when I met Pastor, I'm the first foreign preacher to this church. Yeah, I'm the first international. Pertama kali ya. Betul. Jadi ketemu Pastor James dikatakan, saya ini adalah pembicara internasional pertama di gereja. Not from India. Next time you people from US, Bukan hanya dari India, tapi dari Amerika, dari Eropa akan datang. people from Australia, Orang-orang dari Australia, people from all the continent will be visiting your church. orang-orang dari semua negara akan datang ke gereja. And there is going to be bigger revival. God is going to enlarge your territory like Jebel. Maka akan terjadi revival besar di gereja ini jemaat Tuhan. Because you already have a vision. People is your mission. Karena kita punya misi, people is our mission. Amin. Where there is vision, where there is no vision, people perish. Maka nggak ada lagi orang yang akan binasa jemaat Tuhan. I'm very happy that your mission is people. Saya sangat senang bahwa misi kita semua, misi saudara-saudara adalah orang-orang jiwa-jiwa. This evening I want to just encourage you in the scripture Luke chapter 15. Malam ini kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas. This is the praise, worship, encouragement service. I want to impart an anointing of prayer in you. Jadi malam ini kita akan berbicara bagaimana menyembah itu, bagaimana memiliki urapan di dalam doa. Because prayer brings victory in your life. Karena doa membawa kemenangan
dalam hidupmu. Amen. Prayer connects you to God and the Holy Spirit. Doa mengoneksikan Anda dengan Tuhan dan Roh Kudus. Amen. This evening, just I want to give an encouragement word in Luke chapter 15. Malam ini kita akan saya akan memberikan sebuah kebenaran dari Lukas pasal ke-15. The leading of the Holy Spirit, God is going to do the Holy Spirit is going to allow me to lay my hand on you, and I pray that you will be going to the next level from today onwards. Jadi bagaimana Roh Kudus akan berjalan di dalam hidup Anda sehingga Anda akan hidup dalam level yang lebih lagi jemaat Tuhan. You know, in this parable, in this Luke chapter 15, you see three kind of parables. Lukas pasal 15 Anda akan menemukan jemaat Tuhan ada 3 perumpamaan di sini. The parable of lost sheep, Perumpamaan tentang domba yang hilang, the parable of lost coin, perumpamaan tentang dirham yang hilang, the parable of lost son. perumpamaan tentang anak yang hilang. When Jesus on this earth, he was doing three things. Ketika Tuhan ada di sini, dia akan melakukan 3 hal jemaat Tuhan. He was teaching, preaching, and healing the sick. Dia Akan mengajar, dia dan menyembuhkan. menyembuhkan, dan He was teaching, dia mengajar, he was preaching, dia berkhotbah, and he was healing. dan dia menyembuhkan yang sakit. Amen. So one thing in his ministry you see, wherever Jesus moved, he has compassion over his people, then he healed them all. Bagaimana pelayanan di sini biar kita memiliki kompasinya Tuhan, memiliki hati Tuhan sehingga Tuhan bergerak menyembuhkan orang-orang yang ada di So batu. most of his teaching, he was just used many parables, 40 parables in the New Testament. Kebanyakan Tuhan Yesus mengajar dalam perumpamaan di Tuhan ada sekitar 40 perumpamaan dalam pengajarannya. Most of his parables are related to the kingdom of God. Kebanyakan dari perumpamaan itu berkoneksi dengan hal kerajaan surga, berhubungan dengan kerajaan surga. He's more focused on people. Dia lebih fokus pada orang-orang, jiwa-jiwa. He came for this earth for the people. Dia datang untuk jiwa-jiwa itu jemaat Tuhan. Amen. Just I want to say you about brief parable, what he talks about. Jadi saya akan berbicara tentang perumpamaan yang berbicara tentang hal itu. jemaat. First we read what we in this parable. Di dalam perumpamaan ini kita akan membacanya. In the beginning of the verse, in the beginning of the scripture, Di dalam awal dari skriptur ini, Alkitab ini, in Luke chapter 15 you read in the first verse, then all the tax collectors and the sinners drew near to him to hear him. And the Pharisees and the scribes complained, saying, this man receives sinners and eat with them. So he spoke this parable to them, saying, jadi para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Makanya Tuhan Yesus berbicara perumpamaan ini jemaat Tuhan. you know, when Jesus was moving, mingling with the sinners, Ketika Tuhan Yesus berjalan dengan orang-orang berdosa, the Pharisees complained, why Jesus having table with mingling with sinners? maka orang-orang Farisi komplain jemaat Tuhan. Dia mengeluh, kenapa Tuhan makan dengan orang-orang berdosa? You know, these things came to know Jesus' mind. He was explaining a parable to the Pharisees. Jadi dari masalah ini Tuhan Yesus mengungkapkan pemikirannya tentang masalah yang tadi jemaat Tuhan. He's telling a parable about a shepherd. Dia perumpamaan tentang siapa? Shepherd. Tentang penggembalaan jemaat Tuhan. Well, a shepherd had 100 sheep. The shepherd had 100 sheep. Jadi Menggembalakan tentang domba-domba. gembala yang bagaimana dia care dengan domba-dombanya, peduli dengan domba-domba. He lost one. Dia hilang satu jemaat Tuhan. So how many percentage he lost? Jadi ketika hilang satu dia akan merasakan hilang ada bagian yang hilang. A shepherd had 100 sheep. Jadi seorang gembala itu harus mengontrol domba-domba. He lost one. Dia hilang satu jemaat So Tuhan. how many percentage he lost? You can talk with me. Jadi berapa banyak yang hilang jemaat Tuhan kalau hilang satu? Yeah, he lost 1%. Dia cuma hilang satu. You know, the shepherd is going to the mountain and the hilltop. Maka ketika domba hilang satu, gembala ini pergi ke dalam gunung yang tinggi bahkan ke lembah. And he's looking for the lost sheep. Cuma untuk cari satu yang hilang ini jemaat You Tuhan. know, when I am a shepherd, Ketika saya gembala, what I do, apa yang akan saya lakukan? I'm more happy about the 99. Saya akan senang dengan domba yang 99 ini jemaat Tuhan. Well, the 99 is safe. Karena yang 99 ini aman. But you know, I won't bother about the one. Tapi saya harus cari
I was bothered about the one sheep which was lost there. So you